नमस्कार सांग माने मोर आउ एक फैमिली ब्लॉग रे स्वागत जनाऊँ मो सुनील आउ चलतु आज जेहेतु बार अच्छी टिके देखा आउ चिकेन टिके आयान रो बहुत इच्छा है खावाई तो चिकेन टिके नहीं आसी आ चिकेन बनैबा परिवार समस्ते खाइबे आयान भी खाइब तो चलतु देखा कौन सब चिकेन मसला रेडी बर्तमान ग्राइंडिंग करवा चलतु कौन पड़ला गोटा मसला गोटा मसला टी हो गला पियाज पड़ला नहीं तेल लंका दरकार तरकारी कलर आसो पियाज भाजला टाइम तेल दे नहीं अदा रसुण बसा दिगला देखा जेहेतु चिकेन पकईच अधिक कि लुण गोल लगे मसला टे कम पकड़े भल नहीं टमाट पड़गला नहीं टमाट देवाई किस छाड़ा गोड़े मसला रसमेल पड़ेगा तुम्हें चिकेन मसला ना चिकेन मसला देदेव आमर किसी पूरा स्टाइलिश रेस्टोरेंट सब स्टाइल रोसे बिल्कुल हुए चिकेन पकईदेव नहीं और चिकेन टा सीझला भितर कषा कषि करके मसला भी कषि जाइए आलू आकर देदेव ढक्कन काढ़ीदेला जो बास्ना हो तो चिकेन खाइबी नहीं आयान तुम खाइब ढक्कन काढ़ला जो बास्ना धमकिना बाजिला मो नाक काढ़ी गोटे दी चार पीस आगे चाखीदा से लगुच होगला भाई तो देखा जाऊँ ना कि जबरदस्त सुंदर तो देखा जाऊँ ना कि चाखिला बेल जना पड़ो दिजा जी रोसे केमती अच्छे सीझला मांस एमती कसला टाइम रे आम अभ्यास कर गाड़ी खाइबा तो यहाँ पर खिया भी हम खिया हम टे कषा चखा हम आयान बर्तमान चिकेन कषा टे चाखिब आ सी ही कह केमती समस्ते काढ़ी खिया चलती इे भी खिया होची कौन है ताती ना ठंडा थंडा मु फुंकी फंका खाइबी देवी गोटे चाके केंती हेछि ती कहबो अन चाके ते केटी चाखी दी को केंती हेछि को टेस्ट अछि ना नहीं चिकन तो हे गला नहीं सिझला ना पानी दे देबा जल्दी जल्दी आयन भूख लगे खाई देबा तो भूख लगला माने तो आगे खाऊनी और चाखिया भी कषा टी चाख ना नहीं चाखी गरम मसला पड़गला होगला तरकारी ना कि गरम मसला पकड़ा यहाँ घोड़ेब नहीं तो बर्तमान आपको आयान तुम खाइब केमती कह तरकारी सब सरीगला आयान फास्ट खाइबा होपर खाइला आम खाइबू हाँ लिजाइना बर्तमान कसरत चलैब ता सहित घंटाटे गोटे घंटाटे 2 घंटा पर आम खाइबू निजे निजे कौन डाल
ହଉ ହଉ ତମେ ନିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ତୁ ଗାଧେଇଥିଲୁ ଓ ଆୟନ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି କହିବ ମୋତେ ଖାଇକି ବାବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଓକେ ପୁରା ଠିକ୍ ତ 100ରୁ କେତେ 100ରୁ 100 100ରୁ 100 100ରୁ 100 ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ ତ ଆୟାନ ଖାଇସାରିଲା ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲୁ ଏବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବା ବି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲିଜା ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି କହିବ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସାଧା ସିଧା ମାନେ ରାଗ କରିନି ଆୟାନ ପାଇଁ ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲିଜା ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ଚଟଣି। ଅଛି ଆଳୁଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚଟଣି ହେଇଛି ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଡାଲି ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ତାର ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଲିଜା ଆଜି ପୁରା କଷିଛି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଚିକେନ୍ ତମେ ଚାଖ ତମେ ଖାଅ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସତରେ ନା ନା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଇଲାଇଚି ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପକେଇଥିଲ ବୋଧେ ଖଡ଼ା ମସଲା ନାଡ଼ା ମସଲା ହଁ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁରା ଆର ପୁରା 4 ଚାନ୍ଦ ମୋର ସାତ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ କଷାରୁ ଖାଇଥିଲି କଷା ଚାଖିଥିଲ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ 2 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ